ko dyan nga damdamag nga nagmantsa iti blatter iti pulisya 26 years old kano apo nga caretaker nakamag baban iti drug by bust operation nga napatungpal dita apo Pugis La Trinidad da Benguet nako anya nga nga klase iti droga mano nga gramo ken mano iti gatad na daytoy kanayunan nga detalye aday ti linya patrol sa Bombo Novi Organo i-bombo mo. When Bombo Jordana nimba nagsapa na-restart ti 26 anyos a lalaki may sa caretaker kabilang iti street level individual tubo sa Jela Union kan residente ti Silan La Trinidad Benguet babon tinay patungpal a drug by bust operation sa Pugis La Trinidad Benguet na kumpiskara manipot ti suspect ti agarup nasarup kumurang 0.83 ti maatap asyabuh nga dan ti standard drug price a 5,644 pesos. Malaksi ti dayta nasamsamat laang manipod ti suspek ti maysa pay a piraso ti genuine 1,000 peso bill a by bust money, maysa piraso ti 1,000 peso bill, dua a piraso ti 1,000 peso bill kas budol money ken maysa a cellphone. Baligimat anak ang ti suspek babaan din nagtinulong pero sa ti Drug Enforcement Unit iti La Trinidad Municipal Police Station kas lead unit Philippine Drug Enforcement Unit when no Provincial Intelligence Unit iti Benguet kan Philippine Drug Enforcement Agency iti Region Cordillera. Sa ditaman iti latest update damdamag manipod iti pulisya patrol sa Bombo Novi Organo. This is Bombo Radio Philippines number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.